अब हर शख्स तो ये नहीं कह सकता कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। तो इसीलिए लाहौर शहर उन साहब को पसंद था जिन्होंने ये शेर लिखा या कहीं सुनाया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर शहर की पसंदीदगी की कोई वजह भी बतानी पड़े और नापसंदीदगी की वजह भी बतानी पड़े। एक बहस चल निकली है कराची के हवाले से कि कराची पसंद नहीं है। कराची वालों को इस पर एतराज़ हुआ कि कराची क्यों पसंद नहीं है? कराची को तो माँ की गोद की तरह कहा जाता है और ये शहर अपनी आगोश में हर नए आने वाले को ले लेता है और लोग यहाँ अपने रोज़गार की तलाश में चले आते हैं और कुछ न कुछ हासिल ज़रूर करते हैं। अगर कोई अपना नुकसान उठाता है, खो देता है कुछ ना, तो वो उसका अपना कसूर होता है, अपनी गलती होती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की आरज़ू होती है कि वो कराची जाएँ और कराची जाकर कुछ अपनी ज़िंदगी को सिमत दे दें। एक दफ़ा मेरी सिंध के शहर हैदराबाद की ख़वातीन से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा, "हमें तो अच्छा लगेगा कि हम कराची जाएँ और कराची पसंद है, उसकी शोहरत भी है और देखने के लिए बहुत कुछ है वहाँ। कराची की जो तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी है, भाग-दौड़, वो हमें परेशान कर देती है। हम सड़क पे अगर खड़े हों तो जिस रफ्तार से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं और जिस तरह लोग दौड़ भाग कर सड़क अबूर कर रहे होते हैं, गाड़ियों में सवार हो रहे होते हैं, बसें उनके इंतज़ार में रुकती नहीं है बल्कि उसे रोकते हैं और बहुत तेज़ी से वो उन्हें लेकर आगे चली जाती हैं। तो हमें ये सब कुछ परेशान-कुन लगता है। हम इसी वजह से कराची देखना तो चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ जाकर इतनी तेज़ी दिखाना पसंद नहीं करते। ये वो लोग हैं जो जहाँ रहते हैं वहीं के माहौल में रच बस जाते हैं और जो तेज़ रफ़्तार दुनिया के साथ चलना चाहते हैं वो लोग कराची का रुख करते हैं। कराची बहुत सारे फ़नकार आए, कामयाब हुए, फिर जहाँ-जहाँ जाना था चले गए। मारूफ़ तरीन अदाकारा हैं सबा कमर ज़मान। उनसे एक बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कराची पसंद नहीं है और बस इतना कहना था और साथ ही उन्होंने एक गलती की कि उन्होंने कह दिया अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो बस ये कहना था कि एतराज़ात शुरू हो गए कि भई कराची से ही आपने नाम कमाया, कराची में आपने काम किया, यहाँ से अपना नाम बनाया और फिर अब आप इस्लामाबाद और लाहौर जाना पसंद करती हैं, वहाँ रहना पसंद करती हैं, काम करने, कमाने तो सभी कराची आते हैं। मिर्ची खान ने इस पे बहुत एतराज़ किया, उसके बाद इफ़्फ़त उमर हैं अदाकारा, उन्होंने कहा कि भई अगर किसी को कोई शहर नापसंद है, तो हम उसे क्यों कहें ज़बरदस्ती कि इसे कहो कि हाँ, ये शहर अच्छा है। बहुत से लोग कराची शहर में आकर बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से वापस जाते हैं, तो मुड़-मुड़ कर देखते हैं और फिर कहते भी हैं कि हम एक दफ़ा फिर आएँगे, फिर लोग आते हैं कराची। यहाँ जो बहस छिड़ गई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कराची वालों ने बुरा माना कि चलो कराची इन्हें नापसंद है, तो साथ-साथ अस्तग़फिरुल्लाह इन्होंने क्यों कहा? उन्होंने एक बात ये कही अपने तनकीद के जवाब में कि कराची में अपार्टमेंट बहुत हैं, तो उन्हें खुली-खुली जगह पसंद है। तो अपार्टमेंट कहाँ नहीं है, हर जगह है। अब पता नहीं वो किस इलाके में ज़्यादा रही हैं। हर इलाके में हर तरह का कल्चर कराची में मिल जाएगा और लोग जैसा मिज़ाज होता है, उसी तरह के इलाकों में जाके बस जाते हैं। किसी को तन्हाई चाहिए, अकेलापन चाहिए कि भई कोई पड़ोसी भी हमसे राब्ता ना रखे और हमारी ज़िंदगी में मदाखलत ना करे, तो वो ऐसे इलाकों में जाके बस जाते हैं और कोई ये चाहते हैं कि भई पड़ोसी बल्कि पड़ोसन हमारे घर में झाँकती रहे और सूंघती रहे कि क्या पका है, किस चीज़ की खुशबू आ रही है, तो फिर वो वैसे इलाकों में जाके बस जाते हैं। अब इस बहस में 2 ख़वातीन जो मिशी खान और इफ़्फ़त उमर अदाकाराएँ हैं, ये शामिल हो गई हैं। कुछ मज़ीद ख़वातीन ने इस हवाले से बात की है जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद हैं कि भई कराची पे एतराज़ क्यों किया, अस्तग़फिरुल्लाह क्यों कहा, तनकीद क्यों की? बस लोगों को पसंद नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मुझे उन ख़वातीन ने कहा था, वहाँ बहुत तेज़ रफ़्तारी है, बहुत तेज़ी है ज़िंदगी में, बहुत शोर है, बहुत गर्द है, बहुत अजीब मौसम है, लेकिन घूमने ज़रूर आना चाहते हैं लोग कराची में कमाने ज़रूर आना चाहते हैं। दूसरे लोगों ने ये भी एतराज़ किया कि कराची से ही नाम कमाया, यहीं आके काम किया, अब जब सेट हो गए, नाम बन गया, कहीं और बस गए, तो अस्तग़फिरुल्लाह तो ना पढ़ो। बात तो सही है कि अस्तग़फिरुल्लाह ना पढ़ें, आप कराची के शान में अशआर ना लिखें, कसीदे ना पढ़ें, गीत ना गाएँ,
کوئی بات نہیں، لیکن استغفراللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب کراچی کے رہنے والوں کا اعتراض بڑھنے لگا اور وہ ان سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ اپنے بیان پر معذرت کریں، کیونکہ وہ ہمارے شہر کے بارے میں منفی تاثر دے رہی ہیں، جہاں وہ خود کام کے سلسلے میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ مختلف پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں ڈرامے کے حوالے سے، اور وہ وہاں کام کے لیے آتی ہیں۔ تو جب یہ تنقید کا شور بڑھنے لگا تو صبا قمر زمان نے اپنے انسٹاگرام پر یہ وضاحت پیش کی کہ جناب، ایک بریکنگ نیوز ہے آپ سب کے لیے، وہ یہ کہ میرے بھی جذبات ہیں اور میری بھی اپنی رائے ہے۔ حقیقت میں میرے پاس کام بہت ہے کرنے کے لیے، اور میں اپنے کام میں مصروف رہتی ہوں۔ اور دوسری طرف جو ان کی حمایت میں اداکارہ بولی ہے عفت عمر، ان کا یہ کہنا ہے کہ زبردستی کیوں کسی کو کسی شہر سے محبت کرنے پر مجبور کیا جائے، کراچی تو گندا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کراچی گندا ہے۔ کراچی کا جو حال ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ شہر کراچی جو روشنیوں کا شہر اور عروس البلاد کہلاتا تھا، وہ اب ابلتے ہوئے گٹر، پانی کی قلت، ٹریفک کے مسائل، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور بہت سارے مسائل۔ آپ گھر کے اندر رہیں تو اپنے مسائل، اور بجلی پانی تک کے مسائل، اور اگر آپ سڑک پہ آئیں تو وہاں ہر طرح کے مسائل، آلودگی کے، شور کے، ٹریفک کی قلت کے، اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے، بہتے ہوئے گٹر کے، لوگوں کی چیخ و پکار، آوازیں، بہت شور ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ کراچی گندا ہے اور کام کے لیے، کمانے کے لیے، گھومنے کے لیے بھی وہیں آیا جائے، صبا قمر نے تو اپنا موقف بیان کر دیا، لیکن جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیان جانبدارانہ ہے اور کراچی کے حوالے سے یہ تعصب رکھتی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں بحث مزید آگے جاتی ہے یا لوگ زندگی بھر اسے نکال نکال کے صبا قمر کے پیچھے لگے رہیں گے۔ جو کہنا تھا انہوں نے صاف گوئی سے کام لیا اور کہہ دیا شہر تو گندا ہے، شہر تو ٹوٹا پھوٹا ہے، شہر ابلتے ہوئے گٹروں کا، کچرے کے ڈھیر کا شہر ہے۔ اور جو وہاں رہتے ہیں وہی بتاتے ہیں، ہمارا تو 24 گھنٹے کا رابطہ رہتا ہے کراچی سے، تو ہم تو جانتے ہیں کہ کیا حال ہے کراچی کا۔ اگر صبا قمر نے صاف گوئی سے کام لیا ہے اور صاف صاف بات کہہ دی ہے، سچ سچ مجھے یہ شہر پسند نہیں ہے، انہیں استغفر اللہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کہہ دیا تو اب کیا کیا جائے۔ پرانی بات ہے کہ ساحل سمندر پر کسی کو ایک بوتل ملی تھی، جب اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو اندر سے ایک جن نمودار ہوا جس نے پوچھا کیا حکم ہے میرے آقا۔ اسی طرح ابھی ایک حقیقتاً ایک واقعہ ہوا ہے، اور یہ ایک بوتل ملی ہے ساحل سمندر سے، اور اس بوتل کو کھولا گیا تو اس میں سے جن تو نہیں نکلا، دو خطوط نکلے ہیں۔ خطوط جو ہیں وہ صدی قبل کے ہیں، اور اسے لکھا تھا پہلی عالمی جنگ کے موقع پر آسٹریلوی فوجیوں نے۔ صفائی جب کی گئی ساحل کی تو وہاں پر یہ بوتل ملی ہے۔ بوتل کے اندر جو خط تھا اس میں لکھا ہوا محفوظ تھا۔ دونوں جو فوجی تھے جن کا لکھا ہوا وہ خط تھا، ان کے خاندانوں کو اطلاع بھی مل گئی۔ یہ ایک صدی پرانی بوتل جو تھی، اس میں پہلی آسٹریلوی جنگ میں لڑنے والے 2 آسٹریلوی فوجیوں کے پیغامات موجود تھے۔ یہ بوتل مغربی آسٹریلیا کے علاقے اسپینس کے قریب واٹن بیچ پر براؤن خاندان کو ملی۔ خاندان کے افراد پیٹر اور ان کی بیٹی فیلسٹی معمول کے مطابق ساحلی صفائی مہم کے دوران اس بوتل تک پہنچے۔ بوتل کے اندر پینسل سے لکھے ہوئے 2 خطوط تھے جنہیں 15 اگست 1916 کو پرائیویٹ میلکم نیول 27 اور ولیم ہارلے 37 نے لکھا تھا۔ یہ دونوں فوجی اپنے ٹاپ شپ بیلریٹ HM80 A70 پر آسٹریلیا سے فرانس کے محاذ سے جنگ کی طرف رواں دواں تھے۔ نیول تو اگلے محاذ پر شہید ہو گئے، جبکہ ہارلے جنگ میں 2 بار زخمی ہونے کے باوجود بچ گئے اور 1937 میں ایڈیلیڈ میں وفات پائی۔ ان کے خاندان کے مطابق انہیں جرمنوں کی جانب سے گیس حملے کے باعث کینسر کا مرض لاحق ہوا تھا۔ نیول نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ اپنی والدہ روبرٹینا نیول کو خط پہنچانے کی درخواست کرتے ہیں، جبکہ ہارلے نے لکھا تھا کہ ان کی والدہ تو وفات پا چکی ہیں، اس لیے جس کو بھی یہ خط ملے وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ایک جگہ نیول نے لکھا کہ ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کھانا تو بہت اچھا ملا ہے، سوائے ایک کھانے کے سے ہم نے سمندر میں پھینک طویل عرصے تک ساحل کے ریت میں دفن رہی۔ اب حالیہ طغیانی اور تیز لہروں کے باعث جب ریت اپنی جگہ سے ہٹی تو یہ بوتل سامنے نظر آئی۔ حیران کن طور پر یہ جو بوتل تھی اس کے اندر کاغذ
नम था, यानी कि कागज के अंदर नमी थी, हल्का गीला था और फिर भी इस पे जो कुछ लिखा हुआ था पेंसिल से वो पढ़ने के काबिल था और बोतल बिल्कुल सही हालत में थी। विलियम हॉडले की पोती एन टर्नर ने कहा है कि उनके खानदान के लिए ये जो बोतल के अंदर खत की दरियाफ्त हुई है किसी मौजिज़े से कम नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा महसूस होता है जैसे दादा ने हमसे कब्र से राब्ता किया हो। मैल्कम नेवल के नवासे हैर्बी नेवल ने कहा कि ये जो बोतल के अंदर खत की दरियाफ्त हुई है, उनके खानदान को इस बोतल के खत ने एक बार फिर आपस में जोड़ दिया है। तो खत की वजह से सब आपस में मेल मुलाकात करने लगे, उसका तस्करा करने लगे, तो खानदान को जोड़ नहीं हुआ। ये जो मौसम की तब्दीली होती है, बारिश, सैलाब, तगयानी, इसमें जो किनारे रेत, साहिल उलट-पुलट होते हैं, तो इसी तरह इस दफा जब हुआ, तो वो बोतल जो कभी दबी हुई थी रेत के अंदर, वो सामने नजर आ गई और उन्हीं के खानदान को मिली जिनमें से एक का खत उसमें मौजूद था।